दज्जाल कौन है, कैसा होगा। पिछली किस्त में हमने मौजूदा दौर और दज्जाल के फितने के बारे में बताया था। अभी हम आपको बताते हैं कि दज्जाल कौन है, कैसा होगा। दज्जाल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि दजल से निकला है, जिसका मतलब है धोखा, फ़रेब, मक्कारी। और दज्जाल का मतलब हुआ धोखेबाज, मक्कार, फ़रेबी। क्योंकि दज्जाल से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ झूठ, धोखा और फ़रेब से भरी है। शैतान ने जन्नत से निकाले जाने के बाद अल्लाह पाक से कहा था कि मैं रहती दुनिया तक तेरे बंदों को भटकाता रहूँगा। तो रब गफ़ूर रहीम ने फरमाया, मेरा बंदा जब तक मुझसे तौबा करता रहेगा मैं भी इसे माफ़ करता रहूँगा। जन्नत से धत्कार दिए जाने के बाद से अब तक शैतान इंसान को अल्लाह की राह से भटकाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता आया है, ताकि इंसान अल्लाह पाक को छोड़कर उसकी जानिब बढ़े, उसकी परस्तिश करे या कम अज़ कम सही राह से ज़रूर भटक जाए। कहीं माल और दौलत, कहीं औरत का लालच तो कहीं इक़्तिदार की हवस। ये तीनों चीज़ें इंसान के इंतहाई दर्जे की कमज़ोरी है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फ़ुरक़ान हमीद में सूरत बकरा आयत नंबर 168 में शैतान को इंसान के लिए खुला दुश्मन करार दिया है। शैतान की इंसान से दुश्मनी का आलम यह है कि शैतान चाहता है कि हर चीज़ अल्लाह का नाफरमान होकर जहन्नम में जाए। इसलिए ही शैतान की पूरी कोशिश होती है कि जब किसी साहिब ईमान शख्स पर नज़ा की हालत तारी होती है तो शैतान उसमें भी इस पूरी कोशिश करता है कि आखिरी वक्त में भी साहिब ईमान को ईमान से महरूम कर दिए। इसीलिए क़यामत से पहले भी शैतान की कोशिश है कि अल्लाह पाक का मुकाबला किया जाए और क़यामत से पहले जिस कदर इंसानों को अल्लाह पाक की वहदानियत का मुनकर कर सके तो करता रहे। और इसी कोशिश का सबसे बड़ा हथियार वो है दज्जाल। मज़हब के लिहाज से दज्जाल यहूदी होगा और यहूदियों के जमा करदा सारे माल और लश्कर उसके साथ होंगे। गुज़िश्ता रोज़ पहले हिस्सों में अहादीस मुबारका की रूह से आपको बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को फितना अकबर करार दिया। दज्जाल की आमद से चंद साल पहले इंतहाई मुश्किल और अज़ियतनाक होंगे। जंगें होंगी, कहत साली, बीमारियां, भूख, अफलास, दौलत सिमट कर चंद लोगों के हाथ में चली जाएगी। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि उस वक्त शैतान के पुजारी और दज्जाल की आमद के लिए तैयारियों में मसरूफ़ 13 ख़ानदान जो पूरी दुनिया की 98 से 99% दौलत और वसाइल पर राज कर रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया सिर्फ़ 1 या 2% दौलत के लिए ही लड़ झगड़ रही है। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ दज्जाल के लिए और दज्जाल को खुदा साबित करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया में लोगों पे ज़िंदगी इस कदर तंग कर दी जाएगी कि लोग अपनी छोटी सी ज़रूरत के लिए किसी के आगे भी झुकने को तैयार हो जाएंगे। खैर, यहाँ दुनिया जहाँ की दौलत को समेटने के और भी कई मकासद हैं, जिन्हें इंशाअल्लाह आगे 13 ख़ानदानों, फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी तंजीमों के ज़िक्र में तफसील से बयान करूँगा। यह ख़ानदान इस कदर अमीर और ताकतवर हैं कि अमेरिका और तमाम यूरोपीय ममालिक की उनके नज़दीक हैसियत किसी ग़ुलाम से ज़्यादा नहीं। आखिरी वक्तों में मुसलमानों के मुताल्लिक़ इरशादात बयान फरमाए गए थे कि वो लोग जो दज्जाल को और दज्जाल की नहीं मानेंगे उन पे बड़ा मुश्किल वक्त होगा, जैसा कि ख़ास कर मुसलमानों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी। इस्लाम को दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में उस वक्त 3 मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत, ये तीनों आसमानी मज़ाहिब हैं। इनमें इस्लाम एक तरफ जबकि यहूदी और ईसाई दूसरी तरफ। यहूदी की इस्लामी दुश्मनी हमेशा से वाज़ेह रही है और जैसे यहूदी दज्जाल की इस आमद के मुंतज़र हैं, वैसे ही ईसाई भी मुंतज़र हैं। उसी की वजह आपको आगे किसी हिस्से में बताऊंगा।
دجال دیکھنے میں کیسا ہوگا، اس کا جسمانی خاکہ کیسا ہوگا؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری برکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدجال حدیث نمبر 6709۔ یہی نشانیاں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان فرمائی۔ جب انہوں نے ایک جزیرہ پہ دجال سے ملاقات کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے اس دنیا میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصہ دجال کہاں ہے اور دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے ملاقات اس بات پہ مہر ثبت کرتی ہے کہ دجال موجود ہے، اور آج کل جو ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں ایک آنکھ والا بچہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب جعلی اور محض پروپیگنڈا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم باب الخروج الدجال حدیث نمبر 321۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا، کیونکہ دجال کا مطلب جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اس لیے وہ خود کو دجال نہیں کہے گا بلکہ خود کو خدا اور مسیحا کہے گا، اور ایسی شعبہ بازیاں دکھائے گا کہ سامنے والا طاقتور سے طاقتور ایمان رکھنے والا بھی ڈگمگا جائے گا۔ لہٰذا جب دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا تو مسلمانوں کے پاس بڑی ٹھوس دلیلیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی دلیل خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ذات مبارکہ ہے کہ انسان جنت میں جانے سے پہلے اللہ پاک کا دیدار نہیں کر سکتا، جبکہ دجال بذات خود انسان کے سامنے موجود ہوگا۔ دوسری بات، دجال کانا ہوگا، جبکہ ایک عیب ہے، جبکہ اللہ پاک ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، جیسے ہر شخص پڑھ لے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، ہر مومن دیکھ سکے گا۔ دجال انتہائی بد صورت ہوگا، انتہائی بد صورت کے اس سے دیکھ کر انسان کو اس سے شدید کراہت ہوگی۔ آج ایک آنکھ سے لے کر آج طرح طرح سے بدنما صورتوں کو تب ہی جگہ جگہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان اس کا عادی ہو جائے اور دجال سے مانوس ہو جائے، لیکن ہماری قوم ان نشانیوں کو دیکھ کر اتنی مانوس ہو چکی ہے کہ فیشن سمجھ کر اپنا رہی ہے۔ باقی کنٹینیو اور کچھ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے۔